बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। हर बंदा जो है जो गॉड फार्मिंग कर रहा है, बड़े जानवरों की फार्मिंग कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है, उसके लिए जो है कामयाबी का राज जो है, असल जो है कामयाबी की, वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और इंशाल्लाह ताला आप जो है मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, आप इसको आजमा सकते हैं, करके देख सकते हैं। ये दुनिया भर के जितने भी इंसान हैं उनके ऊपर ये फार्मूला जो है वो फिट बैठता है। अगर कोई इस फार्मूले के ऊपर अमल पैरा होता है तो उसे यकीनी तौर पे हर सूरत हाल में उसको प्रॉफिट होता है। उस सक्सेस जो है उसके कदमों में आती है, कामयाबी उसे जरूर मिलती है। तो देखें, हम आज के इस दौर में ये देखते हैं कि कोई बंदा जो भी काम कर रहा है वो ये रोना रो रहा है कि मेरा जो काम है वो नहीं चल रहा, मुझे जो है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मैं घाटे में हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो चीज़ है ये हमारे लिए कामयाबी की कुंजी है। असल वजह क्या है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इस नहज पे, इस पोजीशन पे पहुँचे क्यों हैं, कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें से हमें फ़ायदा क्यों नहीं होता, हमें नुकसान क्यों होता है। उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास जो रिज़्क आता है, हमारे पास जो खालिक भेजता है, उसमें जो दूसरों का हिस्सा होता है वो हम नहीं देते। तो वो हिस्सा जब तक हम नहीं देंगे, इसका मतलब यह है कि हम डंडी मार रहे हैं, हम दगा दे रहे हैं, हम धोखा कर रहे हैं, और धोखाबाज जो है वो कभी कामयाब नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल, मैं नुक्ते की तरफ आता हूँ, मैं पॉइंट की बात करता हूँ। इंशाल्लाह ताला जो है इसके ऊपर आप सारे जो हैं वो एग्री होंगे, क्योंकि ये नुक्ता ही ऐसा है, ये हमें हमारी असल की तरफ लेके जाता है, जो हमारी हकीकत है। और हकीकत कभी भी झूठी नहीं होती, हकीकत कभी भी नुकसानदेह नहीं होती, हकीकत में हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। मैं आपके सामने मिसाल भी रखूंगा, मैं आपके सामने दलील भी रखूंगा, और मैं आपको इसके अंदर जो है एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि ये जो है ज़रूरी तौर पे कामयाबी है, इसमें घाटे का सौदा है ही नहीं। अब करना हमने क्या है कि हम जब ये, मैं गॉड फार्मिंग से स्टार्ट करता हूँ कि बकरियों वाले जो हैं, हम जो बकरी पालते हैं, हम जो इसका काम करते हैं, बेशक वो थोड़े जानवरों पे हम शौक कर रहे हैं, यानी हमारे पास जो है वो 4 से 5 जानवर हैं, या हमारे पास 4 से 500 जानवर है। हमने अपने बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट किया है, हमने जो पैसा लगाया है, उसमें हमने पार्टनरशिप करनी है, हमने शराकतदारी करनी है, हमने अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना है अपने खालिक को। जी बिल्कुल, खालिक को, अल्लाह ताला की ज़ात को हमने अपने बिजनेस के अंदर जो है हिस्सेदार बना लेना है। देखें, हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास जो रिज़्क है, सेहत है, किसी भी सूरत हाल में जो अल्लाह की नेमतें हैं वो हमें खालिक मुहैया करता है। अब ज़रा सोचिएगा, ठंडे दिमाग के साथ बैठ के देखिएगा कि जिस काम के अंदर खालिक हिस्सेदार हो गया, खालिक की शराकतदारी हो गई, क्या उसमें घाटा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अब शराकतदारी करनी हमने किस तरीके से है, हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, बेशक हमने 50,000 लगाया है, हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, या हमने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, तो हमने उसमें परसेंटेज रख लेनी है अल्लाह की ज़ात की, इन्वेस्टमेंट में नहीं। उसमें से जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की परसेंटेज रख लें, बेशक 2% रख लें, जितना आपका दिल चाहता है। आप जज करने के लिए, चेक करने के लिए, यहां पे चेक करना बनता नहीं है। अल्लाह की ज़ात जो है उसके साथ भी अगर हमने चेक करके यकीन करना है तो फिर हमारे मुसलमान तो क्या, इंसान होने के भी हम लायक नहीं है, इंसान कहलवाने के भी हम लायक नहीं है। आप शराकतदारी करें, शुरू करें इस काम को, बेशक 1% से कर लें, 2% से कर लें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके आने वाले दिन जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन हो जाएंगे। दुनिया की रिसर्च ये कहती है, ये मैं बात आपके सामने रख रहा हूं, और मैं पूरे वसूख के साथ, पूरी दलील के साथ आपके सामने रख रहा हूं, और पूरी जिम्मेदारी से ये मैं बात कह रहा हूं कि जितनी भी रिसर्च दुनिया के अंदर हुई है अमीर तरीन लोगों के ऊपर, वो लोग जो दुनिया के अंदर सक्सेसफुल हैं माली लिहाज से, जिनको दुनिया ये कहती है कि ये पैसे के लिहाज से मिलियनर्स हैं, दुनिया के अंदर ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, यानी जो टॉप के बिजनेसमैन हैं, जो टॉप के मिलियनर्स हैं, टॉप के पैसे वाले लोग हैं, उनके ऊपर एक रिसर्च हुई, और रिसर्च का कंक्लूजन पता है क्या निकला है? कंक्लूजन ये निकला है कि जितने भी माली लिहाज से स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मजबूत लोग हैं,
جن کے پاس پیسے کی بھرمار ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو فلاحی کاموں میں خرچ کرتے ہیں, جو اللہ کی مخلوق میں آسانیاں بانٹتے ہیں. صرف مسلمان نہیں ہیں, مسلمانوں کا تو نمبر ہی ادھر نہیں ہے جو ٹاپ کے اوپر ہیں. کون ہیں وہ سارے نان مسلمز ہیں, غیر مسلم ہیں, لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں جی فلاحی کام. اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں آسانیاں بانٹ رہے ہیں. خالق جو ہے وہ کبھی بھی اس بندے کو ناکام نہیں کرتا جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. اب ہم نے اس میں بھلائی کیسے کرنی ہے؟ جو پرسنٹیج ہم نے ڈالی ہے اس کو اللہ کی ذات تک پہنچانا کیسے؟ ہم نے اس کی مخلوق تک پہنچانا ہے. اس کی مخلوق تک کیسے پہنچانا ہے؟ اب اس کا ایک طریقہ کار اکثر یہ ہوتا ہے جو کہ میرے نقطۂ نظر سے, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے نقطۂ نظر سے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بکری ہیں جی, 8 ہیں 10 ہیں یا 12 بکری ہیں. ان میں سے ہم جو ہے اکثر میرے دوست احباب جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک بکرا, ایک جو چھوٹا لیلا جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ واسطے کا چھوڑا ہوا ہے, یہ اللہ کے رستے میں ہم نے اس کو قربان کرنا ہے. وہ پھرتا رہتا ہے, وہ 1 سال پھرتا ہے, 1.5 سال پھرتا ہے, 2 سال پھرتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے, اس کا گوشت پکا کے جو ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے, یعنی کھلا دیا جاتا ہے پکا کے جو ہے. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں موسٹلی وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں, ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں, ہمارے قریبی ہوتے ہیں. ہم ان کو رکھ رکھاؤ میں بلا کے کھلاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے یہ. آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں, ادھر ادھر دیکھیں کہ جو کام ہم اس طرح کرتے ہیں, کہتے تو ہم یہ ہیں کہ یہ اللہ واسطے کا ہم نے کیا ہے, ہم نے خالق کے لیے کیا ہے, لیکن اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں, اپنا منہ ملازہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اپنا رکھ رکھاؤ جو ہے اس کو ہم رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کام ٹھیک نہیں. آپ یہ کام کریں, لیکن یہ شراکت داری نہیں ہے, یہ اللہ کے مخلوق کی جو ہے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. وہ ہم نے کیسے کرنا ہے, جو میرا نقطہ نظر ہے. آپ اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طریقہ کار سے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کر کے دیکھیں کہ جو آپ نے 2%, 4%, 5% جو ہے شراکت داری کی ہے, آپ نے اللہ کی مخلوق کے لیے رکھا ہے, اللہ کی ذات کے حکم کے اوپر اس کو کہہ لیں کہ خرچ کرنے کے لیے رکھا ہے. آپ وہ اس طریقہ کار سے کریں جو آپ کو پروفٹ آتا ہے. 6 مہینے کے بعد آتا ہے, سال کے بعد آتا ہے, جب بھی آتا ہے, آپ وہ پرسنٹیج اٹھائیں اور خالق کی مخلوق کے اوپر اس طریقہ کار سے خرچ کریں کہ وہ لوگ جن کے گھر کے اندر فاقے ہیں ڈھونڈیں. ایسی مخلوق موجود ہے, کیونکہ اللہ نے یہ کائنات تخلیق ہی اس طریقہ کار سے کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اس طرح کے گروپ موجود ہیں جن کا رزق ہمارے پاس آ رہا ہے, جن کا رزق دوسروں کے پاس آ رہا ہے, اور اللہ کی ذات یہ دیکھ رہی ہے کہ میں نے فلاں بندے کا رزق اس کو دیا ہے, اس نے وہاں تک پہنچایا ہے کہ نہیں. وہ اسی صورت میں پہنچے گا کہ ہم ان چولہوں کو جلا دیں جو بجھے ہوئے, یعنی ان لوگوں کو دیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کو راشن دے دیں. کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, کچھ ایسی بچیاں موجود ہیں, یتیم ہیں لوگ جن کی شادی کروائی جا سکتی ہے, اس کے اوپر خرچ کر دیں. یعنی ایسا طریقہ کار اپنایا جائے جو اصل مستحق ہیں ان تک پہنچا دیا جائے. پھر آپ دیکھیے گا وہ خالق آپ کو رنگتا کیسے ہے, کس طریقہ کار سے جو ہے آپ کا وہ کام جو ہے وہ بڑھتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرے فارم کے اوپر بیماری آئی, یکدم سارے جانور جو ہیں مر گئے, آدھے جانور میرے افیکٹڈ ہو گئے, آپ یہ آزما کے دیکھیں. یہ انویسٹمنٹ جو ہے جو آپ نے کی ہے, جو آپ کے پاس سرمایہ موجود ہے, اس میں پرسنٹیج رکھ لیں. اب اس پرسنٹیج میں کیلکولیٹر لے کے نہ بیٹھ جائیے کہ جب ہم حساب کریں گے تو پھر ہمارا حساب بھی ایک دن ہونا ہے. صرف ایک جنرل سی, ایک موٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس طریقہ کار سے آپ کام کر کے دیکھیں. جن لوگوں نے بھی اس طریقہ کار سے کام کیا, ایک پاکستان کی بڑی مشہور شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر اپنی مخصوص رحمت فرمائے, وہ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, جنید جمشید. ان کا برانڈ ہے جی جے ڈاٹ. میں ان کی بات سن رہا تھا, چند دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا جی جب میں نے یہ برانڈ سٹارٹ کیا تو مجھے جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کی شراکت داری کر لیں جن کے پاس رزق کی کمی ہے, جو اللہ کے وہ بندے ہیں جو اس کائنات کے اندر مالی لحاظ سے نچلے لیول کے اوپر ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے
ऐसा काम स्टार्ट किया जो बंद हो चुका था। यानी कपड़े का मेरा ब्रांड था। मैंने खड्डियां जो हैं जिनको लोग छोड़ चुके थे उन लोगों को इकट्ठा किया कि खड्डियों के ऊपर कपड़ा बनाएं, तो 10,000 लोगों को रोजगार मिला उससे। और उसके बाद जो परसेंटेज रखी थी वो मैंने जो है उन लोगों तक पहुंचाई जो इसके मुस्तहिक थे। और वो ब्रांड आप देख लें, बंदा नहीं है, वो ब्रांड स्टार्ट करने वाला आज मौजूद नहीं है, लेकिन अरूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो 100% हमें श्योरिटी हो जाए कि हमारा काम जो है ये चलेगा ही चलेगा, इसमें हमें प्रॉफिट होगा ही होगा, तो फिर जो है हमें खालिक को अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर जो है पार्टनर बनाना पड़ेगा। सिर्फ गॉड फार्मिंग की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी काम जो है दुनिया जहान का जो आप कर रहे हैं उसमें शराकतदारी अल्लाह के साथ करें और नीयत अपनी ठीक रखें। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपका पार्टनर अल्लाह है, तो दुनिया की सारी ताकतें आपकी मुखालिफ हो जाएं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहें, नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि अगर हमें नुकसान पहुंचता है तो वो भी अल्लाह की मर्जी से पहुंचता है, अगर हमें फ़ायदा पहुंचता है तो वो भी उसकी मर्जी से पहुंचता है। तो उसकी मर्जी जब हमारे फ़ायदे के अंदर शामिल हो गई, ज़ाहिरी तौर पे होगी, जब हम उसकी मखलूक में आसानियाँ बांटेंगे। देखें, अगर हम किसी इंसान के बच्चे के साथ हमदर्दी करते हैं, उसको कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो वो इंसान जो है हत्तुल इम्कान ये कोशिश करता है कि वो हमें फ़ायदा पहुंचाए, वो हमसे खुश होता है, जो कर सकता है वो हमारे लिए करता है। तो खालिक ये कहता है कि मैं अपनी मखलूक को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो क्या करेगा, जब हम उसकी मखलूक के साथ हमदर्दी करेंगे, उसकी मखलूक को जो है आसानियाँ फराहम करेंगे, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, वो भी हमसे खुश होगा। जब वो खुश होगा तो हमारे सारे काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। आप इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।